शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति। तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं। वहत्येनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् अरह संक्षुध्यैनं भजति बसितो धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दश्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभिचभिनया। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा लेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। धनुपौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिका वसन्तः सामन्तो मलयमरुधायो धनरदः। तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। क्वणत्काञ्चीधामा करिकलभकुम्भस्थननता परीक्षीणा मध्ये परिणतसरश्चन्द्रवदना। धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहो पुरुषिका। सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते पवनवति चिन्तामणिगृहे। शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं। महीमूलाधारे
कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपदं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे धारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणीं चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशद्वसुधळकलास्रत्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्या दमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिससायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति सतसः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः हठात्रुच्यत्काञ्चो विगलितदुकूला युवतयः षट्पञ्चाशद्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टिश्चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मयूकास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् सरस्जोत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राण स्फटिकगुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्या तरुणतरशृङ्गारलहरी रभिराभिर्वाग्भिर्विदधति सताम्रं जनममे वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि संचिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिः श्रीशरणिभिः दिवं सर्वामुर्वी मरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्तस्यत्रस्य अनहरिणशालीननयनाः सहोर्वस्यावस्याः कति न गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा
कुचयुगमदस्तस्य तददो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मदकलां स सत्यः सक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तादिप इव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया लेखातन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमानन्दलहरीं भवानि त्वं दासे मयि दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो रपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तव ज्ञामालम्ब्यः क्षणचलितयोर्ब्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादोद्वहन पीठस्य निकटे स्थिता हेते सस्वन्मुकुलित तरोतं समकुटाः विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनासो भजति धनदो याति निधनं पितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमण मसनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यास्वाद्या प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमकं चादिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कबलितवतः कालकलना न शम्भो सन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरकैटबभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्बारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु
प्रसभमुपयातस्य भवनं भुवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्गृणिभिरणिमाद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिं चतुष्षष्ट्यातन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थिततत्तत्सिद्धिं प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धा दकिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदं शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविसीतकिरणः स्मरोऽहं सस्यक्रस्थदनुच परामारहरयः अमीरिल्लेकाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः न्यायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका भजन्ति त्वां गुणनिबद्धाक्षबलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतदाराहुतिशतैः शरीरत्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषी त्रयमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वम् आपस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन्त्यां रविशशि शुचीनामभिषये निरालोके लोके निवसति हि बालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवासमानव्यवसितां ययो कान्त्यायान्त्याः शशिकिरणसारूप्यशरणेः विधूतां तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमध्यः पय इव स्वादिष्ठाने कृतमहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं माञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति शक्त्या तिमिरपरिपन्तिस्फुरणया
स्फुरन्नानारत्नाभरण धनुषं श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेव्ये वर्षन्तं हरतिमिरतप्तं त्रिभुवनं तवादारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्या मुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनादाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदं गतेर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुसौनासीरं किमिति न निबध्नाति दिशणां धुनोतु त्वां तं न स्थूलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धलक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वनस्तस्मिन् मन्ये वाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां वृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्या दलिकलभसश्रीभिरलकैः परितं त्रे वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्यद् द्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासा धुभयमपि सम्भूय चमितः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ भुग्ने चित् भुवनभयभङ्गौ व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां द्रुतगुणं धनुर्मन्ये सव्येतर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समादत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् रुचिरयोध्याकुवलयैः कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्तत्नामव्यवहरण योग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तवकमकरं दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गादलितनयनं किञ्चिदरुणं
शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुश्चनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिसचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयिनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि ददति पुराम्बेतुश्चित्तः प्रसमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपति कुलोत्तं सकलिके तवा कर्णाकृष्ट स्मरसरविलासं कलयतः तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरतलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजस्वत्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः नदस्सोनो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमयं त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनगम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाच्छातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णकर्णे जपनयन पैशून्यचकिताः यन्ते तो ये नियतमनिमेषा सफरिकाः इयञ्च श्रीरत्तच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति दलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः अराळं ते पाळीयुगळ मगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति सरसं दानधिषणाम् स्फुरद्गण्डाभोग प्रतिफलतताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्य दृश्यत्यवनिरध मर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्याः सूक्ति प्रमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो जणत्कारैः सारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिःश्वासगलितं
समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि समुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते सीतांसो रमृतलहरीराम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निसि निसि भृशं काञ्चिखतिया अविश्रान्तं पच्युर्गुणगणकदाम्रेडन जपा जपा पुष्पश्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्छच्च विमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा निवृत्तै चण्डांसा त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविसिदकर्पूरशकलाः विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपतेः त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतं भुजा श्लेषान्नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाळश्रियमियं स्वतः श्वेता काला गुरु बहुलजम्बालमलिना मृणाली लालित्यं वहति यददोहारलतिका गले रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानन्द प्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविध मधुररागाकरभुवां नाम ग्रामाणां स्थितनियमसीमान इव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतस्रुणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौतिवदनैः नकेभ्यः संत्रस्यन् प्रथममदनादन्दकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतै नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचनं समं देवी स्कन्द द्विपवदनपीतं सनयुगं तवेदं नखेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं
यदालोक्य शङ्काकुलित हृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजा वमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहः सन्दो नगपति पताके मनसिनः पिबन्तौ तौ यस्मादविदितवधू सङ्गरसिकौ कुमारावध्यापि विदर्वदन क्रौञ्चदळनौ समारब्धां मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकां कुचा भोगो बिम्बाधर सेभलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरधमयितुः कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः क्रोधज्वालाकलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभिसरसि सङ्गो मनसि जः समुत्तस्थौ तस्मादचल धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत् काळिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृसे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियां किं कुचकलशयोरन्तरगतं तनुभूतं व्योम प्रविशिदिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरौ गङ्गाः रोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो नमन्मूर्तेर्नारीतिलक सनकैस्तैश्च इव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्यत् तटघटितकूपासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गादलमिति बलघ्नं तनुभुवा त्रिदानद्धं देवी त्रिवळिलवली वल्लभिरिव क्षितिधरपतिः पार्वती निजात् नितम्बादाचिद्य त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भार स्थगयति लघुत्वं नयति च उभाभ्यामूरुभ्या उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरि कुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्घेते विषमविसिको भाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशसरफलाः पादयुगली
न काग्रच्छद्मान सुरमकुटसाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो धतति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोः पाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनीं ययो लाक्षा लक्ष्मीररुण हरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे वृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमदवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिदादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजं तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतः चित्रमयकिं कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतिं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा न केनाकस्त्रीणां करिकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतीव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिसमह्नाय ददतौ श्रियमनिसमासानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दार स्तभकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैः षट्चरणतां पदन्यासः क्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलं तस्ते केलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितत् चलदाचक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः स्वच्छच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरलां मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशुपदोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये रुदुरुरसिजारोह विषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणाम् कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिर्कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरं
पुरमसि ततश्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा कदा हेते नीताः शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीम् आगमविदो हरेः पत्नीं तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी लक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः प्रातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रोपल जललवैरर्घ्यरचनां स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधि साहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचं स्तुतिर्यं प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपल जललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव वाचं स्तुतिर्यम् नित्यस्मेरे निरवधिगुणे नीतिनिपुणे निराधारज्ञाने नियमपरचित्तैकनिलये नियत्या निर्मुक्ते निखिलनिगमां तस्तुतपदे निरातङ्के नित्ये निगमय मदीयां स्तुतिमिमां कुలకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం భవబంధము తొలగజేయు నందాదీపం పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం భవబంధము తొలగజేయు నందాదీపం అశ్వమేధ ఫలమిచ్చే యథాశక్తి దానం అశ్వమేధ ఫలమిచ్చే యథాశక్తి దానం సువర్లోక ప్రాప్తినిచ్చు దామో
ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సంధ్యాకాలపు దీపం సద్గతి నిడు పురాణం వందనీయ కో పూజ వన మహోత్సవం సంధ్యాకాలపు దీపం సద్గతి నిడు పురాణం వందనీయ గో పూజ వన మహోత్సవం విందైన నమక చమక వీత శివాభిషేకం విందైన నమక చమక వీత శివాభిషేకం కందువ ద్వాదశి తులసి కళ్యాణం మన భాగ్యం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరిహరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం కార్తీక మాసం సురాచితలింగం నిర్మల భాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం దేవముని ప్రవరాచితలింగం కామదహన కరుణాకరలింగం రావణ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం సర్వసుగంధసులేపితలింగం బుద్ధి వివర్ధన కారణలింగం సిద్ధసురాసురవందితలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం కనకమహామణిభూషితలింగం మణిపతివేష్టిత శోభితలింగం దక్షసుయజ్ఞ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహార సుశోభితలింగం సంచిత పాప వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం దేవగణార్చిత సేవితలింగం భావైర్భక్తి విరేవచలింగం దినకర కోటి ప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం అష్టదళోపరివేష్టితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం అష్టదరిద్ర వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం సురవర పూజితలింగం సురవర పుష్ప సదాచితలింగం పరమపదం పరమాత్మకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యప్పటే శివ సన్నిధౌ శివలోకమాప్నోతి శివేన సహోదరే. సుమారు నెల రోజుల క్రితం ఇదే మండపంలో మా సంస్థలో ఒక బృందం చేత సౌందర్య లహరి పారాయణం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఓ రోజు నాకు ఫోన్ చేసి ఉమాదేవి గారు అడిగారు, ఇట్లా మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి అమ్మవారి సమక్షంలో పారాయణం చేద్దాం అనుకుంటున్నామని.
నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు పని కట్టుకొని డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని వాహనాలు పెట్రోలు ఇవన్నీ భరించి ఖమ్మం వచ్చి చేస్తానంటే అంతకంటే మహద్భాగ్యం ఏముందమ్మా. మీరు రండి, మీరు ఎప్పుడు రావాల్సుకున్నా మీరు బస్సు పెట్టుకొని రండి, దిల్సుఖ్నగర్ బస్ డిపోలో మాట్లాడుకోని అని చెప్పాను, నేను సలహా ఇచ్చా. ఇవాళ కారులోనే వచ్చారు. ఇది ఎంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ తల్లి సాక్షాత్తు నిదర్శనం ఇచ్చేటువంటి తల్లి. ఎన్నో అనుభవాలు ఇక్కడ దర్శించుకున్నటువంటి ఒక భక్తులకి ఒకటి కాదు రెండు కాదు అన్ని రకాల యొక్క అనుభూతిని పొందినటువంటి ఒక భక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక 2 నిమిషాలు మా సంస్థ గురించి తెలియజేస్తా. ఇది 1925లో గురవయ్య గారు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు స్థాపించినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ సత్రం ఇది. అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం శతాబ్ది ఉత్సవం చేసుకోబోతున్నాం. అప్పటి నుంచి 1970వ దశకంలో ఇక్కడ శృంగేరి పీఠాధిపతులు అమ్మవారి యొక్క విగ్రహాన్ని, దత్తాత్రేయుడి విగ్రహాన్ని, ఆదిశంకరాచార్య విగ్రహాన్ని, గణపతి విగ్రహాలన్నీ ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి యథావిధిగా ఇక్కడ శృంగేరి వారి యొక్క ఆదేశానుసారం కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతుంటాయి. మాకు ఒక రిజిస్టర్డ్ ట్రస్ట్ ఉంది, 11 మంది సభ్యులము. మా యొక్క అధ్యక్షులు గోపాల్ గారు టీటీడీ ఈవోగా చేసి రిటైర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం వారు విజిలెన్స్ కమిషనర్గా ఉన్నారు. ఇక్కడ కార్యక్రమాలు మేము రోజులు దినదిన ప్రవర్ధమానంగా మన వారాహి నవరాత్రులు మొదలు పెడితే భాద్రపద మాసంలో గణపతి నవరాత్రులు, వారాహి నవరాత్రులు, మొన్న అమ్మవారి దేవీ నవరాత్రులు, కార్తీక మాసం ఈ నెల రోజులు కూడా మేము దిగ్విజయంగా కార్యక్రమాలు చేశాయని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. ఇదంతా కూడా మీ అందరి సహకారంతో చేస్తున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం తప్ప మా యొక్క గొప్ప కాదు, మా యొక్క అహంకారం కాదు. ఇంకో విషయం ఇక్కడ నిదర్శనం ఏంటంటే, ఒక భక్తులు చిన్న ముడుపు కట్టుకొని ఒక అమ్మవారిని ఏదైనా కనుక వారి కోరిక ఈతి బాధలు తీర్చమని కనుక మొక్కున్నట్టయితే ఆ కోరిక తీరిన వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి మా రామారావు గారు మా సభ్యులు ఒక కార్డును రూపొందించారు. ఈ కార్డుకి 108 ప్రదక్షిణాలు చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తల్లి యొక్క సాక్షాత్తు అనుభవాన్ని వాళ్ళు దర్శించారు. వాళ్ళు అందుకోసం ఇవాళ మీ యొక్క శ్రీ విద్యా స్వర్ణభారతి బృందం హైదరాబాద్ మీరింత ఓపిక చేసుకొని శ్రమ కోర్చి డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మా అమ్మ సమక్షంలో పారాయణం చేసినందుకు నేను సంస్థ తరఫున మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మీరు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని హారతి తీసుకున్నట్టయితే అమ్మవారి నివేదన అయిపోయింది. మళ్ళీ మీరు అమ్మవారి ప్రసాదం స్వీకరించి మీ యొక్క గమ్యస్థానానికి క్షేమంగా వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.